देखंतु केते सुंदर टेस्टी मिठा बनी छेनापोड़ परी पाटी रे पकेला मात्रे मिलई जीवो पूरा तुलतुलिया मिठा ठंडा ठंडा मिठा। तो चलतु आज वीडियो रे लास्ट पर्यंत बनी रुहतु केमिति बनई मिठाटी एटा ब्रेड रे ही बनई। तो चलतु देखिबा। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने मु स्वरूपा आपण मानकु स्वागत करुछि मोर चैनल स्वरूपा लाइफस्टाइल एंड टिप्स को। आजिर रेसिपी रे मु ब्रेड रो गोटे सुंदर मिठार रेसिपी बनैबी। तो चलतु वीडियो को पूरा लास्ट पर्यंत बनी रुहतु। भल लगे लाइक टे करदेवे। जो मैंने नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई देवे जहाँफल प्रति वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानक पाखु पहुँची जिवो। तो देखंतु प्रथमे मु ब्रेड रो जो साइड रो ब्राउन पार्ट को बाहर करदेबा एमती काटिकी। कौन पे ना एगुड़ी को आमको दरकार नहीं एटा माने जदि पकेबा एटा सुंदर लागबनी आ टेस्ट मध्ये भल आसीबनी। सेति केवल व्हाइट पार्ट को नेबा। देखंतु मझिर ये पार्ट को नेबा आउ साइड रे सब माने बाउंड्री तार जो पार्ट जा पूरा बाहर करदेबा। आउ से गुडी को मध्ये फिंगीबानी। कौन पे ना आपण माने जदि से गुडी को टिके सेकी टावा रे गुंड करदेबे ब्रेड कॉर्न माने हेइ जिवो जोटा कि आमे जोतरे मध्ये माने कटलेट बनेले यूज करि परिबा। तो एगुडी को फिंगीबानी एगुडी को आमे यूज करिबा। आउ देखंतु ब्रेड को मु काटिकी साइज कर देली एतिकी ब्रेड नेबा। आ बहुत ही टेस्टी बनी थाए तुलतुलिया मिठा सहज प्रकार बनैबा। तो वीडियो को पूरा लास्ट पर्यंत बनी रुहतु। भल लगे लाइक करदेवे। तो देखंतु एगुडी को आमे काटिकी टुकड़ा टुकड़ा करदेबा। छोट छोट पीस करके मेड़ सब काटी देइछि देखंतु। एमिति ब्रेड रे आपण माने बहुत प्रकार मिठा बनै परिबा। तो आपण माने जानिथिबे बहुत गुलाब जामुन रसगुल्ला समस्ते बनै थांती किंतु आज एटा बहुत यूनिक रेसिपी माने बनैबा जोटा कि आमे माने छेनापोड़ परी लागिबो क्षीर आ ब्रेड को नेकी। तो देखंतु एथिरे टिके क्षीर पकेइ देबा जेमती बतुरिबो सेतिकी आमे क्षीर पकेबा। एई गोटे माने आधा लीटर क्षीर पैकेट रे ही बनैबी। तो एथिरे अल्प क्षीर पकेइ देली। ब्रेड टाको एबे नेकी ग्राइंड करके आनी बाहरी पेस्ट बनेकी। तो देखंतु सेई ब्रेड गुडी करे क्षीर पकेइ ग्राइंड कला परे एमिति पेस्ट बनी गला। देखंतु एतिकी पेस्ट बनी जाईची। चलतु आमे नेक्स्ट प्रोसेस करवा कौन मु बन करुची पूरा वीडियो को लास्ट पर्यंत बनी रुहतु। तो तापर आमे गैस जलैकी तापर बसई देबा पान। आ एथिरे मध्य अल्प पानी दे देबा प्रथमे। कौन पे ना डायरेक्ट क्षीर केबे मध्य को हेले पान बसैबा तो डायरेक्ट क्षीर पकेबेनी। प्रथमे टिके पानी देकी तापर क्षीरटा देबा। सेई जो बळका क्षीरटा मु एथिरे नै जिबी। अल्प क्षीर मु पकेइ देइथिली माने सेतिरे ब्रेड रे पकेइ देइथिली पेस्ट करिया पई। तापर आ जतिकी बळिथिला सेई क्षीरटा एथिरे नै जिबा। तापर एटा को भलो कि फुटेइबा पई छाडिबा। सेथिरे टिके स्वाद अनुसार चीनी पकेइ देबा। आपण माने केतिकी मिठा पसंद करंती आ ब्रेडटा मध्ये ऑलरेडी मिठा अछि तो आपण माने देखिकी चीनी पकेइबे। बेसी मिठा हला और भलो लागे तो देखिकी टिके अधिक हले भी चलिबो। तापर देखंतु कस्टर्ड पाउडर मु गोटे कि 2 स्पून नै जिबा। एटा मोर वनिला फ्लेवर रो कस्टर्डटा। आ जदि कस्टर्ड पाउडर आपण मानको पाखरे नाही इलायची पाउडर पकेइ परिबे फ्लेवर पई। आ टिके कॉर्नफ्लोर मध्ये गोटे स्पून नै परिबे। एटा टिके क्रीमी स्ट्रक्चर आसीबा पई आमे कस्टर्ड रो पाउडरटा घोलटा बनौचंती। आ एटा वनिला फ्लेवर अछि सेति पई तार फ्लेवरटा बहुत बढ़िया रहइबो मिठार। तो सेति पई मु एटा कस्टर्ड पाउडरटा नउची। तो देखंतु एटा आमे पकेइबा कस्टर्ड पाउडरटा को। एबे क्षीर फुटी गलानी। आ एटा देखंतु एटा मध्ये ब्रेड रो पेस्ट बने कि रखा हिची। क्षीर देखंतु फुटी गलानी टिके माने कमी गलानी। तापर सेतिरे कस्टर्ड पाउडर जो मिसई थिले गोळटा पकेइ देबा। सेटा को फुटेइबा। आ लगातार एमती चलेइबा न तळे पूरा बसी जीवो लागी जीवो। तो सेति पई क्षीर सहित मैं कस्टर्ड पाउडर जो गोळटा पकेइ चंती सेटा को मध्ये मिसैबा। तो सांग माने एटा ब्रेड पुडिंग म कहि परिबे नले ब्रेड रे तयारी छेनापोड़ टाइप रो गोटे मिठा भी कहि परिबे। आपण मानको जहा पसंद कहि परिबे। तापर आमे सेई जो ब्रेड रो पेस्टटा पकेइ देबा। पकेइ के एटा भलो कि गोळेइबा। तो देखंतु एटा को आमे गोळेइबा। एटा को टिके थिक होला पर्यंत जल्दी थिक हे जो। कोन पे ना ब्रेड पडिची कस्टर्ड पडिची पेस्टटा तो जल्दी क्षीरटा थिक हे जिवो गाढ़ा हे जिवो। एटा को टिके एमती लगातार चलेइबा तळे लागि जिवो नहले मीडियम फ्लेम रखिके एटा फुटिया पई छाडिबा। तापर सेपरेट देखंतु मु 2-3 स्पून पुनी ऑयल नै माने सॉरी चीनी नै जाउची। एटा को कैरेमल करबा।
ଆଉ କଲର୍ କରିବା। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ମାନେ ସେପଟେ ବସେଇଛି, ଏପଟେ ପୁଣି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କରିକି ରଖିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ଟିନ୍ ରେଡ଼ି କରିକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଳି ଦେବା ପୁରା ଭଲ କି ଆମେ ଚିନିକୁ ଗୋଳିକି ପୁରା କଲର୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନିକୁ ମିଶାଇବା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଥିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିବା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ, ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନିଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେଟାରେ ପୁଣି ଆମେ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଏଟାର କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ସେପଟେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ ଟିନ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଟା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। କଂସା ହେଉ କି ଗିନାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ଯଦି ପାଖରେ କେକ୍ ଟିନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର କ୍ୟାରିମାଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଚିନି। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସେଇ ଟିନ୍ରେ ପକାଇଦେବା। ତ ଚଞ୍ଚଳ ହିଁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସରି ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୁଲେଇବି। ପୁଣି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟାକୁ ଟିନ୍ଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସାଇଦେବି ସେ କଂସାର ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ସସ୍ପେନ୍ରେ, ସେଇଟା ପୁଣି ପକାଇକି ଏଇଟାକୁ ନିଆଁରେ ବସାଇଦେବା। କ'ଣ ପାଇଁ, ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ ବୁଲେଇବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଯାଏ। ତ ଏଇଟା ମେଲ୍ଟ କଲା ପରେ ପୁରା ଇକ୍ୱାଲି ଲାଗିଯିବ। ଦେଖିବେ ପୁରା ଚାରିପଟେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଲିକି ପୁରା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଲାଗିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବସିଯାଉଛି ଶିରାଟା, ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ବସେଇକିରି ମାନେ ଟିନ୍ଟାକୁ ଗରମ କରିଦେବେ ତ ସେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶିରାଟା ଆମର ପୁରା ମାନେ କେକ୍ ଟିନ୍ର ପୁରା ବେସ୍ରେ ଲାଗିଗଲା। ଏବେ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା, ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି ଚିନି ଶିରାଟା, ଆଉ କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏଇଟା ଏବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କି ଆମର ବନିଗଲା। ପୁରା ବେସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗୋଳିକି ରଖିଥିବା ମାନେ ସରି ଯେଉଁ ବନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏଟା ବ୍ରେଡ଼୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ଟାଇପ୍ର, ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ବ୍ରେଡ଼୍କୁ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଥିକ୍ ମାନେ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ତ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ ଚିନି କ୍ୟାରାମେଲ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ତା ଉପରେ ଆମେ ଏଇ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ପକାଇଦେବା। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପେଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ଟିନ୍, ଏବେ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା। ଆଉ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଲା ବେଳୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ପ୍ରଥମେ ମାନେ ସିଲଭର ଫଏଲ୍ ହେଉ କି ନହେଲେ କ'ଣ କିଛି ଢାଙ୍କୁଣୀ ହେଉ ଗୋଡ଼େଇ ନଥିଲି, ଟିକେ ପାଣି ପଶିଲା ପୁଣି ବାହାର କରିକି ମୁଁ ସେଇଟା ସିଲଭର ଫଏଲ୍ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଇଟା ରଖିଦେବା। ତ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଲାବେଳୁ ସବୁବେଳେ ସିଲଭର ଫଏଲ୍ ଦେଲାବେଳେ ଏଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଇଏ କରିକି ସିଲଭର ଫଏଲ୍ ତା ଉପରେ ଲଗାଇଦେବା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ପାଣିଟା ପଶିବନି, ଆଉ ସେଇଟା ପାଣି ମାନେ ବେଶୀ ପାଣି ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଫଏଲ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗାଇଦେବି। ଏଇଟା ମୋର ଅଧଘଣ୍ଟା ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଲା ପରେ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମାନେ 45 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଗରୁ ତ ବି ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗାଇଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଉପରଟା ଦେଖିବେ ହାତ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜମା ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜମା ଲାଗୁନି, ଏବେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକି ଏଇଟାକୁ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଣିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇନି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ଥଣ୍ଡାରେ ରଖିବା, ବାହାରେ ଖୋଲିକି ଏମିତି ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲାଗୁନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଲା ପରେ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସେଇ ମାନେ ଫଏଲ୍ ପେପର୍ ଘୋଡ଼େଇକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫ୍ରିଜ୍ରେ। ଫ୍ରିଜ୍ରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ରାତି ସାରା ବି ରଖିପାରିବେ, ତା ପରଦିନ ଯଦି କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ର ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା ମୋର ମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଟିକେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଚାକୁରେ ଏମିତି ଯେମିତି ପୋଡ଼ପିଠା କେକ୍ ଯେମିତି ବାହାର କରନ୍ତି ସେମିତି କରିକି ତାପରେ ଡିମୋଲ୍ କରିବା। ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ୍ୟାରିମେଲ୍ କରାହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପରଟା ମଧ୍ୟ ସାଇଜ୍ରେ ରହିଛି। ପୁରା ଲାଗୁଛି ଛେନାପୋଡ଼ ପରି,
ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥିଲା ବ୍ରେଡ଼ର ଏଇଟା। ଆଉ ଛେନାପୋଡ଼ ମାନେ ପାଟିରେ ପକାଇଲା ମାତ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଛେନାପୋଡ଼ର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୁହଁରେ ପକାଇଲା ମାତ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ମିଠାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଖରାଦିନେ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ମିଠା ବନେଇକି ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ମିଶିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାଟି କାଟି ପିଲାମାନେ ଖାଇଲେଣି। ମୁଁ ପୁଣି କାଟିକି ଏଇଟା ରଖୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ।